Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on réalise les briques aux amandes. Pour cette recette, on aura besoin de 500 g d'amandes, 100 g de sucre en poudre, 40 g de beurre, un peu de fleur d'oranger, une cuillère à café du cannelle. السلام عليكم ورحمة الله، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نوجد معكم بريوات ديال اللوز. عندي 500 غرام ديال اللوز، 100 غرام ديال السكر سنيده، 40 غرام ديال الزبده، شويه ديال الزهر ومعلقه صغيره ديال القرفه. L'histoire de faire ramollir la peau pour qu'ils sont leur facilement à enlever. من طبيعه الحال اول حاجه غادي نديرو غادي نفزقوا اللوز ديالنا بما طايب وغادي نخليوه واحد الوقت بما يفزك وتحيد لنا القشره بسهوله. On commence à enlever la peau comme ça, l'une après l'autre. من بعد ما خلينا اللوز ديالنا فزك غادي نبداو نحيدو له القشره على هذا الشكل. Une fois vous avez terminé, vous en mettez la moitié dans un plat allant au four. Vous ajoutez 3 cuillères à soupe d'huile et vous mettez pour les faire griller. من بعد ما سالينا اللوز ديالنا بالتنقيه، انا درتو في البلا اللي غادي يمشي في الفران ودرت عليه واحد 3 ديال المعالق كبار ديال الزيت طورنوسول ونديرو يتحمر. Après, on va les mélanger. J'ajoute le sucre. Et on va tout mettre dans un hache électrique. من بعد خلطت اللوز ديالنا اللي قرينا ولا قلينا في الفران وزدت عليه السكر ديالنا ودابا غادي نطحنوه مزيان في الطحانه الكهربائيه. Une fois vous avez tout mixé, vous les mettez dans un récipient avec du beurre, l'eau de fleur d'oranger, du cannelle et un tout petit peu de noix de muscade. Travailler le mélange jusqu'à avoir une sorte de pâte d'amande comme ça. من بعد ما سالينا طحين اللوز ديالنا كنديروه في جبانه، كنديروا عليها الزبده والسمن، كنديروا عليها القرفه والماء زهر وكنزيدوا عليها شويه ديال الكوزه. Je vous montre la consistance, ça ressemble une pâte, on peut lui donner la forme qu'on veut. كتجينا على هذا الشكل ونقدروا نعطيوها الشكل اللي بغينا. Cette préparation, on va l'envelopper dans les feuilles de briques. J'ai pris les feuilles de briques et je les coupe de 20 cm de longueur. خديت الورقه ديالي وغادي نقطعها على 20 سنتيمتر.
dans un sachet parce que ça sèche vite au contact de l'air. انا قطعتها ودرتها في ميكا لحقاش دغيا كتنشف مع الريح. Déposez une quantité d'amandes à la une d'extrémité du bande et vous commencez à les plier pour former des triangles. انا قطعت الورقه ديالي على هذا الشكل ودرت فيها التعميرات ديالي وغادي نقلوي بحال المثلث. Et la fin, je vous soude avec un mélange de farine avec l'eau. من بعد غادي نسدها الفرينه اللي خلطتها مع الماء باش ما تحلناش فاش نكونوا كنطيبوها. Une fois j'ai terminé à plier mes triangles, on va les faire par la suite dans un bain de l'huile chauffée à 180 degrés jusqu'à avoir une couleur dorée. Et c'est parti. من بعد ما ساليت البريوات ديالي تلويه انا سخنت الزيت مزيان وغادي نديرهم يتقلاو حتى يتحمروا لنا ونديروهم في العسل ان شاء الله. Pour un résultat plus léger, vous pouvez les badigeonner de l'huile ou de beurre et les mettre au four et laisser jusqu'à qu'ils prennent la couleur dorée. وإلا بغيتو ديروهم في الفران كدهنوهم بشويه ديال الزيت ولا بالزبده وكديروهم في الفران يتحمروا. Une fois qu'ils prennent une belle couleur, on va les mettre baignés dans le miel. Et je vais continuer comme ça jusqu'à que je termine. On les laisse plonger dans le miel quelques minutes et après on va de les égoutter. نخليهم واحد شويه في العسل ومن بعد غادي نصفيوهم. On arrive à la fin de cette recette, j'espère qu'elle vous a plu et que vous allez la tester. نتمنى الوصفه اليوم تكون راقت الاعجاب ديالكم. ما تنساوناش من لي لايك اي لي كومونتير.
N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager dans les réseaux sociaux, à laisser un commentaire. Merci beaucoup et à bientôt.